Celestial, drop pass to Nunez. Ngunit. Na kay Mr. Celestial pa din. Tumadoy. Butata. Ayan na ang depensa. 7 to shoot. Hindi pa tumatama. 2 points. Nakapasok. Kay Allison. Titira ng tres. Oh, dalawa lang daw. Sabi ng ating rep Alson. Kay Alson. 4 sa 3. Badoy. Inangat. Ngunit may foul. Galing kay number Vizcano. Unang tira ni Madoy. Pumasok. Second throw is good. Swabing. Olanda to Madoy. Open na open. Easy 2 points by Madoy. Okay. Allison number 28. Alley pass to number 2. Olanda. To Madoy. Madoy. Pass to Celestial. Celestial paikot-ikot. Pinasa. Kay Nunez. 10 to shoot. To Olanda. Libre. What a play. Nunez, sumidiretso. 3 sa 1. Pasa kay Allison. Layup is good. Easy. 5 seconds remaining. And of the 14 to shoot. Nunez. Umilalim. Dinukot. Ang ganda ng tira. Celestial. Outlet pass to Allison. To Cardo. Marunong ba mag-layup? Walang layup pero pinabanda. Pwede na. Job, nabigay na. Nakay Nunez. Ngunit may foul. Time remaining. 3 minutes and 25 seconds. Nakay Olanda. Pabandang tira. Lista mo na. 10 to shoot. Celestial bumitaw ng 3. No good. Bola ay nasa Hokage. Nunez. Side stepping moves. Wala nga lang tira pero ang bola ay nakay Cometa. Madoy. Wala na kay Cometa. Kay Madoy pa din. Pabandang tira. Offensive rebound and offensive rebound for Team Hokage. Okay, Mr. Celestial. 15 to shoot. Allison. Floater. No good rebound in number 04. Stolen by. Anong tawag natin, Rep? Nakay Gerald ang bola. Mr. Celestial to Cometa. What a play. Ngunit naagawan pa na kay Mr. Celestial. To Madoy. To Mr. Celestial. Floater is good. Reserve sub. Nunez. Sinolo na. Lista mo na. Na kay Mr. Celestial. Time out! Shoot ng 3. Celestial. Drop pass to Nunez. Ngunit. Na kay Mr. Celestial pa din. Tumadoy. Butata. Ayan na ang depensa. 7 to shoot. Hindi pa tumatama. 2 points. Nakapasok. Open ba? Wala nga lang. Rebound ba? Mr. Allison. Minama. Dinaan sa gulang. Team foul. Kaya Mr. Allison. To Nunez. Tinira. Ang ganda ng screen galing kay Mr. Allison. Bola. 1 minute and 40. To Mr. Madoy. Easy. What a pick and roll play! Inalog mo pa kasi. Binawi naman ni Mr. Padernal. Number 09 ng foul. Bonus shot is pasok. Nakakuha pa ng unang tira. Pumasok na. Parang tira ko lang.
Time remaining, 10 seconds. Nakay, Padernal. Bang, bang. Ganun dapat ang mga team. Open o, sa kapila na. Sige mo na. Kuya, may libre na. Shot clock. Paso number 1, Madoy. Let's go! Bang, bang. Yan yung mga tira. Basic Gumanda. 15 to shoot. Number 23, Celestial, babawi ng 3. Wala lang. Nakay Olanda, pabanda ang tira. Pumasok. Mr. Celestial, Tumadoy, Tulunez. Ngunit nakakuha na. Pangalan, Mr. Madoy. 2, Celestial, open ang layup. Mr. Celestial, pull-up jumper, pumasok ang tira. Hinara si number 11, 10 to shoot to Mr. Celestial. Wala, ngunit may foul. Landing. Yung maintenance mo. Unang tira, pumasok. Sayang pa. Cards. Ayaw ni Tanday. Pangalawang tira, pumasok. Ayaw ni Tanday. 2 Nice! points. Sureball lang. Yan! Yan! Unang tira. Napakalinis. Ang gandang pakinggan. Dapat ganun yung mga ginagaya ng Cardo. Mga tira na ganun. Isa pa. Isa pang ganun. Second throw. Yan! Pass. Last throw. Pumasok.